On the previous video, I have mentioned about three types of basin: सतलुज बेसिन, गंजेस बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि उत्तर भारत के विशाल मैदानों को तीन बेसिन में बांटे जा सकते हैं, जैसे कि सतलुज बेसिन, गंजेस बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। सतलुज बेसिन इन द वेस्ट, Ganges basin in the middle and Brahmaputra basin in the east. Today we shall learn about three kind of basin in detail. First, Satluj basin. The river Satluj along with its main tributary, the Bias, flows toward the southwest to join the Indus river in Pakistan. The entire river basin is very fertile for crop cultivation. The main crops grown here are wheat, rice, cotton, sugarcane, etc. The Vakra Nangal Dam has been built across the river Satluj to irrigate land and to generate electricity. सतलुज रिवर और उसके सहायक नदियों के किनारे ये बेसिन अवस्थित है, जो कि बहुत ही उर्वर है। बहुत ही सारा फसल की खेती यहाँ पर है, जैसे कि व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन एट्सेट्रा। और सतलुज रिवर के ऊपर भाखरा नांगल बांध बनाए गए हैं टू ইরিগেট ল্যান্ড অ্যান্ড টু জেনারেট ইলেকট্রিসিটি। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং চাষাবাদের জন্য সতলুজ রিভারের ওপর ভাকরা নাঙাল বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। The Ganga basin. The Ganga is the most important river of the northern plains of India, as we all know. The major source of the river Ganga is the Gangotri glacier. The Ganga originated from Devaprayag. बर्फ़ की जो नदियाँ हैं उन्हें ग्लेशियर यानी कि हिमबाह कहलाए जाते हैं। बरफेर जे नदी जेखान थेके नदी सृष्टि हय ताके बला हय ग्लेशियर बा हिमबाह। तो गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि गंगोत्री हिमबाह। Before entering Haridwar, it flows through the mountain at a great speed. A number of smaller streams join the river Ganga during its journey from the mountain to the plains. Its main tributaries from the north are the Yamuna, Gomti, Ghagra, Gandak and Koshi. पर्वत से समभूमि तक बहने के वक्त बहुत सारी नदियाँ गंगा नदी में शामिल हुए, जैसे कि यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोशी, जिसे उपनदी कहलाए जाते हैं। গতিপথে গঙ্গার সাথে যেসব নদী যুক্ত হয়েছে তাদেরকে বলা হয় উপনদী, যেমন যমুনা, সোন, গোমতী, ঘরঘরা ইত্যাদি। অ্যান্ড দ্য রিভার সোন জয়েন্স ইটস ফ্রম দ্য সাউথ বা দক্ষিণ দিক থেকে সোন নদী গঙ্গার সাথে যুক্ত হয়েছে। The Ganga and Yamuna join at a place near Allahabad. This is known as Sangam or Triveni Sangam. The Ganga river further flows through Uttar Pradesh, Bihar and enters West Bengal. The river splits into two branches. One branch that enters in Bangladesh is called Padma. The other branch joins the river Brahmaputra. उत्तर प्रदेश के संगम में गंगा और यमुना नदी एक साथ शामिल हुए हैं, इसलिए इन जगहों को पवित्र स्थान कहलाए जाते हैं। गंगा एवं যমুনা নদী মিলিত হওয়ার পর গঙ্গা নদী उत्तर प्रदेश, बिहार एवं পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। उसके बाद गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित हुए। एक शाखा पद्मा नाम लेकर बांग्लादेश में एंटर हुए और दूसरी शाखा ब्रह्मपुत्र नदियों के साथ मिलित हुए। एंड दिस टू रिवर्स फाइनली फ्लो इनटू দ্য বে অফ বেঙ্গল। বে অফ বেঙ্গল মানে বঙ্গোপসাগর। এই দুটো নদী শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। নেক্সট, দ্য ব্রহ্মপুত্র বেসিন। দ্য ব্রহ্মপুত্র রিভার অরিজিনেটস নিয়ার মানস সরোবর লেক ইন তিবেত। ইট রানস আ লং কোর্স ইন তিবেত ওয়ার ইট ইজ কল্ড দ্য শাংপো বিফোর ইট এন্টার্স দ্য আসাম ভ্যালি। দ্য গঙ্গা অ্যান্ড দ্য ব্রহ্মপুত্র রিভার্স টুগেদার form the largest delta in the world. This delta is known as the Sundarbans. ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानस सरोवर लेक से उत्पन्न हुए हैं और तिब्बत में इन नदी का नाम है शांगपो। প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারে তোমরা পড়েছো যে নর্থ ইস্টার্ন স্টেটের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী ভারতে প্রবেশ করেছে। সো ব্রহ্মপুত্র নদী আসামের মধ্যে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে, যেটা একটা নর্থ ইস্টার্ন স্টেট। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलित होकर जो डेल्टा बनाया है भारत में, वो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि बद्वीप।
जो कि সুন্দরবন में अवस्थित है। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদী মিলিত হয়ে যে বদ্বীপ তৈরি করেছে সেটা হলো পৃথিবীর সবথেকে বড় বদ্বীপ, যেটা অবস্থিত সুন্দরবনে। রিজিয়ন্स कवर्ड अंडर नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान में कौन सी राज्य शामिल हुए हैं? उत्तर ভারতের যে সমভূমি তার মধ্যে কোন কোন অঞ্চলগুলো পড়ছে? ফার্স্ট পাঞ্জাব। দ্য মেজর রিভার ফ্লো থ্রু পাঞ্জাব আর সতলেজ, বিয়াস অ্যান্ড রাভি। They provide water to irrigate the farmlands. Wheat, rice and sugarcane are the main crops. Chandigarh is the capital of Punjab. It is a planned city. Amritsar is also a big city which is famous for the Golden Temple. Other big cities are Jalandhar, Ludhiana and Patiala. तो पंजाब में सतलेज, बियास एंड रावी नदियाँ है और बहुत सारे फसलें यहाँ पर होते हैं जैसे कि হুইট, রাইস, সুগারকেন। অ্যান্ড চণ্ডীগড় ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ পাঞ্জাব। চণ্ডীগড় হলো পাঞ্জাবের ক্যাপিটাল বা রাজধানী। এছাড়াও ইম্পর্টেন্ট কিছু শহর রয়েছে জলন্ধর, লুধিয়ানা এবং পাটিয়ালা। আর অমৃতসর হলো পাঞ্জাবের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিটি বা শহর যেখানে রয়েছে গোল্ডেন টেম্পল। कौन कौन त्यौहार पंजाब में मनाए जाते हैं? जैसे कि गुरु पर्व, वैशाखी, होली एंड दिवाली आर सेलिब्रेटेड इन पंजाब। पीपल स्पीक पंजाबी एंड हिंदी इन दिस स्टेट। পাঞ্জাবের ভাষা হলো পাঞ্জাবি এবং হিন্দি।